Lunch for today, Sunday. Giniling with mixed vegetable. Yan. Ulam ideas for today, Sunday. Yes ko, Domingo na naman. Yan, Maya Payaldo. Masanting na yung panahon, soy. Ta, may kapaglinis ta na kitang garay, kitang harap. May lakota ng marinata kakit. Yan. Saka ta na miglutong pagtuansoy. Nandun yan, i-flex kaya mo. May kapagluto tamong pansit kanton. Yan, tintang kanton. Kaya dita kagule. Pinakakain na niyan, soy, sardinas. Yan, niranyaman. At saka siya, may kasalita ang pandesal. Apining din almusal, yan, soy. Pingin, apin yung pagtuntangin yan. Mixed vegetable with giniling. Yan, kumbaga balamot torta. Yan. Muna nga ako dininan kayong twist. Dininan kay kanining paprika niya. Medyo bala mo red yan. Maluto ya, soy. Tingnan ko tomato paste. Yan na ako may ngabit na ketchup at saka tomato sauce. Tomato paste yan kay bit ko. Tsaka yan. Yan, maya payabak, soy.